बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब अलखानी। खबरों की तफसीलात का आगाज़ करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कोयटा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज क्रिसमस के हवाले से गवर्नर बलूचिस्तान से ज़हूर आगा, अब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और पीटीआई ख़वातीन की रहनुमा जुलेखा मंदुखेल ने अपने ख़यालात में कहा कि बाबा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा कि जहाँ पर सारी अक़लियतों को मज़हबों के तहफ़्फ़ुज़ मिले, इंसानियत और कौम को बेहतरीन दरसगाह बनाया जाए, सारी दुनिया की इंसानियत के लिए खोला जाए। और ये खान साहब की मिसाल है जिन्होंने ऐसे गवर्नर को बलूचिस्तान के लिए मुंतखब किया जिसने अक़लियत के लिए गवर्नर हाउस को वैसे ही खोला जैसे बाकी मुस्लिम के लिए खोला गया है, और आखिर में इसका क्रिसमस केक भी काटा गया। आपको अफसोसनाक खबर दें लियाकतपुर से, जहां पर लियाकतपुर के नवाही इलाके तरंडम मोहम्मद पनाह की हदूद में पुरानी रंजिश पर मुसल्लह मुखालिफिन ने नूर मोहम्मद नवाज के घर में आकर हमला कर दिया। 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। लियाकतपुर के नवाही इलाके थाना तरंडम मोहम्मद पनाह की हदूद बस्ती बलोच में पुरानी रंजिश पर मुसल्लह बासर हाजी अहमद जुनेद जावेद अबू बकर ने अपने 15 साथियों समेत गरीब नवाज के घर पर डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। फायरिंग और तशद्दुद के नतीजे में मोहम्मद नवाज और उसका बेटा नदीम और नसीम जख्मी हो गए। 15 पर इतला मिलते ही मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को RSC तरंडम मोहम्मद पनाह मुंतकिल कर दिया। मुतासिरीन का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जबकि DIG बहावलपुर और DPO रहीम यार खान से कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा सामने आया है। जाफराबाद से खबर है, जहां पर जाफराबाद में जामोट यूथ बलूचिस्तान ज़ेर एहतमाम डेरा लयार में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने टोपी अजरक पहनकर सिंध के रिवायती गानों पर खूब रक्स किया। सिंध के सकाफती दिन पर टोपी अजरक की रैली में नौजवानों, बच्चे और बड़ी उम्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर जामोट यूथ बलूचिस्तान के रहनुमाओं अली हसन, अली असगर, मोहम्मद सुल्तान राहू, जबकि आसिफ अली सोमरो इत्तेहाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आमिर अली सोमरो, नसीर अहमद सोमरो, मोहम्मद कासिम समेत सैकड़ों सालों पुरानी है। और सिंधी अवाम में इस दिन को ईद के दिन के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि जिन कौमों ने अपनी तहजीब और सकाफ़त को छोड़ दिया वो कौमें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। सिंध के अवाम प्यार और मोहब्बत और मेहमान नवाज हैं, जबकि सिंध धरती एक अलग और मुनफरिद मकाम रखती है। सिंध के सूफ़िया कराम और बुज़ुर्गान दीन ने भी अवाम की दुरुस्त रहनुमाई करके इस धरती की बहुत खिदमत की है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की सरज़मीन पर भी इस दिन को जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है, क्योंकि बलोच और सिंधी बिरादर अक़वाम हैं, ये कहना था उनका। जाफराबाद से खबर है, जहाँ पर रुकने सूबाई असम्बली मीर उमर खान जमाली ने कहा कि अवाम को मियारी तालीम और सेहत की बेहतरीन मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, और उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि सैलानी ट्रस्ट दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों के इलाज के लिए भी कैंप्स का इनेकाद करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डेरा लयार में कायम सैलानी ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम 4 रोज़ा मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मुफ्त आई कैंप के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया। उनका कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ के अवाम की बेलौस खिदमत की, और हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि सैलानी ट्रस्ट की इंतज़ामिया ने हर साल की तरह इस मरतबा भी गरीब और नादार लोगों की आँखों के मुफ्त इलाज, मुआलजे और ऑपरेशन के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के नाम से मनसूब 4 रोज़ा आई कैंप का इनेकाद किया, जिस पर हम और अहले इलाका सैलानी ट्रस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको अफसोसनाक खबर दें कि GT रोड मंगला बाईपास के करीब एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया है। बारिश के बायस फिसलन की वजह से यूनिवर्सिटी की बस उलट गई। हादसे में एक तालिब इल्म जाँ बहक, जबकि 9 तलबा शदीद ज़ख्मी हो गए। दीना हादसे की यूनिवर्सिटी मुतालियाती दौरा पर लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। आज इसी मकाम पर तलबा की गाड़ी का दूसरा हादसा पेश आ गया। हादसे का शिकार होने वाली बस यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज लाहौर के तलबा रावलपिंडी में खेलों के मुकाबलों में शिरकत के लिए जा रही थी। बस में 60 से 65 तलबा सवार थे। अली यूसुफ इसी मकाम पर तलबात की मुसाफिर कोच को भी हादसा पेश आया। हल्की बारिश से सड़क पर फिसलन ज़्यादा होने की वजह से हादसा पेश आया।
آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ تیز رفتار کار کی سائیکل سوار کو ٹکر، جس کے نتیجے میں 35 سالہ سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ علاقہ تھانہ مامو کانجن میں غلام مصطفیٰ ولد محمد سکنہ 500 گاف پہ سواری سائیکل بھلے شاہ روڈ پر بنگلہ کی طرف جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی کرولا کار نمبر 1282 نے ٹکر مار، جس کے نتیجے میں سائیکل سوار غلام مصطفیٰ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا اور ڈرائیور کار سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ مقامی پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر مامو کانجن منتقل کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو آدم میں ثقافتی دن کے حوالے سے عوامی خاص خیلی فورم کی جانب سے جوہر آباد بنگلہ روڈ سے ایک زبردست ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت قربان خاص خیلی، سلطان خاص خیلی، آزاد عباس خاص خیلی، گلبہار خاص خیلی، کھمڑ خاص خیلی، ڈاکٹر غلام شبیر خاص خیلی اور دیگر نے کی۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب ٹنڈو جام پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کو خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں داخل کروائیں اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اور سزاری نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تعلیم اہم ہے۔ سندھ دھرتی امن و پیار کی دھرتی ہے جس نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ ٹوپی اجرک ثقافتی دن امن و محبت بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس موقع پر بچوں بڑوں نے سندھی ٹوپی اجرک کے ساتھ روایتی رقص اور سندھ اور پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار بھی کیا۔ ریلی میں پاکستانی پرچم ہاتھ میں لہراتے ہوئے سندھ اور پاکستان سے اپنے والہانہ محبت کا بھی اظہار کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے ثقافتی دن پر مٹیاری میں بھی ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ گلی گلی کوچو کوچو میں سندھی نغموں پر جھمریاں، بچوں نے رنگ برنگی ثقافتی لباس سے تن کر کے ریلیوں میں شرکت کی۔ مختلف قوم پرست اور سماجی تنظیموں کی ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ سندھ کے ثقافتی دن کے حوالے سے مٹیاری میں بھی ہر طرف ثقافتی رنگ بکھر گئے، ہر چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ گلی گلی کوچے کوچے میں سندھی گیتوں پر نوجوان بوڑھے بچے جھمریاں لگاتے رہے۔ سندھ کے ثقافتی دن کے حوالے سے مٹیاری کے مین بس اسٹاپ پر بالیہ کیمپ قائم کی گئی، جہاں پورا دن سندھی ثقافت کے رنگ بکھرتے رہے۔ نوجوان بوڑھے بچے سندھی لباس، ٹوپی اجرک، پگڑی اور اجرک کی کوٹیاں زیب تن کر کے ہاتھوں میں ثقافتی کلہاڑی اٹھائے ٹولیوں کی صورت میں آتے رہے، جہاں پورا دن سندھی گیتوں پر رقص جاری رہا۔ ثقافتی دن کے حوالے سے مختلف قوم پرست پارٹیوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی، جو کہ مین اسٹاپ پر قائم استقبالیہ کیمپ پر، جہاں پر ایس ڈی پی مٹیاری نوجوان اتحاد کی جانب سے شاسب خاص خیلی، وسیم ملہ اور عزیز شیخ کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی، جبکہ جمعیت علماء اسلام رہنما پیر غلام مجدد سرہندی، آواز حق اتحاد رہنما پیر علی شیر سرہندی بھی ثقافتی لباس زیب تن کر کے استقبالیہ کیمپ پر پہنچے۔ اسی کے ساتھ پنجاب ٹائمز کا بلٹن میں اختتام کو پہنچا۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ punjabtimeshd.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پنجاب ٹائمز۔